Alright, Assalamualaikum and selamat pagi. Today kita akan mulakan journey kita into the world of structural analysis. So our focus today is chapter 1A, static. We are going to cover the basics of forces, types of loads and some simple calculation to help you understand how structures carry loads. So for aim and objective for today, objektif kita hari ini is untuk identify and determine the basic principles of structural mechanics. Saya akan tunjuk how to calculate forces, moments and equilibrium. Jangan risau, we will take it slow and ada banyak contoh to help you out. Okay, first thing first, what is structural mechanics? Dalam bahasa Melayu, structural mechanics ni basically science yang explain macam mana structures boleh remain stable walaupun ada force acting on it. So, structural mechanics ni sebenarnya is the study of how structures behave when forces or loads act on them. Imagine bila anda berdiri atas bangunan, bangunan tu kena tahan berat anda and everything else. So, kalau tak, bangunan tu akan runtuh. So, in simple terms, it's all about ensuring stability and safety. Mechanics ni pula is actually ilmu tentang hubungan antara force, matter and motion. Structure mechanics pula tengok macam mana force ni didistribute dalam structure supaya kekal stable. So, fun fact here is, bila kita duduk atas kerusi, kita sebenarnya letakkan load, beban ke atas kerusi tu. Kalau kerusi tu tak kukuh, apa jadi? Of course, kita akan jatuh. Sama juga dengan bangunan. Forces mesti diurus dengan betul. Right, now let's talk about forces. Kalau dalam structure mechanics, force equal to loads. Imagine you push a bicycle, itu pun force. Dalam konteks structure, force is what a building has to carry. Contoh, self weight dia atau berat dinding dia sendiri. Semua benda yang ada magnitude, direction and point of application is considered a force. Bahasa mudahnya, force tu macam push or pull yang buat objek bergerak atau kekal statik. Sebagai contoh, graviti yang menarik kita ke bawah adalah sejenis force yang menyebabkan badan kita berat. Kalau you guys contohlah, kalau you guys tarik tali dengan member, itu adalah contoh force dalam arah bertentangan. And force tu nanti kita akan panggil dia sebagai tension. So actually force ni you all know from physics. Force ni is a push or pull. Dalam konteks structural mechanics, force equal to loads. So whatever kita bercakap pasal force, bayangkan it's the weight or pressure that a structure has to withstand, has to tahan. Contohnya, berat badan kita sendiri is a force on the floor. Kalau kita lompat, floor kena tahan lagi banyak. Alright, ni yang paling penting, types of loads. There are different kinds of loads yang akan act on a building. So, here there are 4 types of loads. The first one is dead load, beban mati. So, contoh beban mati ni adalah the structure itu sendiri. Floors, plaster, beams, columns and roof. And dead load juga, they include yang features that are permanently attached to the structure. And then loads yang kedua, life loads ataupun beban hidup. Beban hidup is something movable or temporarily attached to the structure. Contoh mudah untuk life loads adalah manusia, furniture ataupun equipment. The third one is impact loads. So impact loads is something that are rapid loads yang ada dalam structure. Contohnya seperti vibration, drop objects ataupun big machinery yang tengah bergegar di dalam structure. And then the last one is environmental loads. Yang paling mudah untuk environmental adalah hujan, gempa bumi, angin, seismic. Seismic itu adalah earthquake. So there are 4 types of loads. And then yang paling familiar, yang paling famous yang you kena alert adalah dead load, beban mati dan juga life load, beban hidup. So this is the figure that shows the loads, types of load that acting on the building. You can see here the dead loads is actually the roof and then the walls, the floor. It is considered as a dead load, beban mati. And the snow load, wind loads is actually environmental loads. And then for the life loads is people, furniture,
and also the stored water. So this is the example, the types of fluid that acting on the building. Okay, action of the forces. This is the best part. Bila force bertindak atas sesuatu objek, macam mana objek tu respond? So dia 5 respon yang boleh terjadi kepada satu objek bila ada force. The first one, tension. Dia boleh jadi tension. Tension ni macam objek yang ditarik, regangan lah. And then boleh jadi compression. Compression ni macam objek yang kena tekan, kita mampatan. And then dia boleh jadi shear. Shear ni macam geseran lah, dia terputus. Okay. And then dia boleh jadi bending, bengkok. Ataupun boleh juga objek tu jadi torsion. Torsion ni lebih kurang macam objek yang kena pusing. So semua ni ada dalam dunia bangunan. Kalau tak tahan, bangunan boleh crack or runtuh. Okay. For example, anggaplah you guys tengah tekan spring. Spring tu jadi compress bila you tekan. Tapi kalau you tarik, spring tu boleh jadi tension. Nanti kita akan tengok example ni dalam structural calculations. So this is similar as previous slide. Ada 5 benda yang akan terjadi bila ada force yang bertindak ke atas sesuatu objek. Yang macam saya dah explain tadi, kita ada tension bila objek itu akan ditarik. And then kita ada compression bila dimampatkan. Kita ada shear bila objek itu akan terputus. And then kita ada bending, bengkok, and the last one is torsion. Objek akan berpusing. Equilibrium. What is equilibrium? So senang cerita, equilibrium ni bila semua forces acting on the structure balance each other out. Tak ada pergerakan. So semua bangunan mesti dalam keadaan equilibrium. Maksudnya forces yang bertindak tu mesti balance. Kalau tak balance, bangunan boleh sengit atau runtuh. Contoh mudah, kalau ada 2 orang tarik tali dengan force yang sama kuat tapi arah bertentangan, tali tu akan statik. Itu adalah contoh keadaan equilibrium. So for the principle of equilibrium, actually ada 3 principle. Kita akan go through satu-satu. The first principle is two force principle. So contoh je, imagine ada 2 orang tengah tarik tali. Seorang dari kiri, seorang dari kanan. For the object to be in equilibrium, both forces must be equal, opposite in direction, and collinear. Collinear ni means they are in a straight lines. So you can see on the figure here, the tension and compression. Tension and compression tu, you boleh tengok dia sama panjang and arah pun bertentangan. Kalau tak balance, apa jadi? That thing akan bergerak. Dia dah tak jadi dalam keadaan equilibrium dah. So syarat untuk equilibrium dengan 2 forces ni, dua-dua mesti equal in magnitude and opposite in direction. So the second principle, 3 force principle. Now 3 force principle pula. Imagine you guys tengah main tarik tali bertiga. 2 orang kat satu side and 1 orang dekat side yang lagi satu. Untuk jadi equilibrium, resultant force of the first 2 forces yang 2 orang tarik itu mesti equal, opposite and in line dengan force orang ketiga. Contohnya, you boleh tengok kat gambar tu, 3 orang tarik tali. Kalau forces yang ditarik itu balance, nobody will move. Senang kan? Kalau tak balance, mesti ada orang jatuh. And then the third one, the third principle is 4 force principle. Tengok dekat gambar yang kapal terbang tu, ada lift, wake, thrust dan drag. All these 4 forces mesti in equilibrium supaya kapal terbang boleh fly dengan steady, tak jatuh dan tak bergolek. Dalam case ni, if any 2 forces are in equilibrium, the resultant of those 2 forces must be equal, opposite and collinear dengan resultant of the other 2 forces. So lift lawan wake, thrust lawan drag. Bila semua balance, kapal terbang takkan jatuh. What is moment? Let's see about moment. First of all, moment ni boleh kita panggil juga sebagai turning effect or rotational effect. Ia adalah tendensi satu objek untuk berpusing atau rotate around a certain point or axis.
In simple terms, you bayangkan you buka pintu, bila you tolak pintu dekat hujung, pintu tu senang buka. Tapi kalau you tolak pintu dekat dengan ensel pintu, dia susah nak buka. Itulah moment. Turning effect yang lagi besar bila awak tolak jauh daripada pivot ensel. Ensel pintu tu adalah pivot ataupun axis. Okay? So, formula untuk moment, kita pakai moment equal to force time distance. Dalam bahasa Melayu, moment equal to daya darab dengan jarak. So, moment ni dia depends kepada dua benda. The first one, dia depends on force, daya yang kita apply. Dan juga yang kedua, dia depends on the distance, jarak dari pivot point ataupun axis. So, kalau awak guna lebih force atau apply force jauh daripada pivot, moment tu akan jadi lagi besar. The unit untuk moment kita guna Newton meter ataupun kilonewton meter. So, saya bagi example. Contohnya, bayangkan awak cuba untuk main buaian. You duduk dekat buaian dan tolak buaian dari belakang. Semakin jauh awak tolak buaian dari pivot, which is pivot tu adalah tempat tali buaian tu terikat, semakin mudah buaian tu berpusing. Lagi jauh dari titik pusingan, lagi besar moment dia. So actually, why is moment is so important? Moment ni actually sangat penting bila kita nak faham rotational movement. Contohnya lah, dalam construction, engineers guna moment untuk tentukan sama ada tiang atau beam boleh menyokong beban yang tertentu. However, dalam everyday life kita guna moments ni bila kita guna tools, buka pintu, atau apa-apa yang ada konsep pusingan. Moment ni actually helps us understand how much turning effect yang kita perlukan. And then let's see mass and weight. Mass versus weight. Actually benda ni agak confusing. Ramai yang confused untuk dua benda ni. So kita tengok satu persatu. What is mass? Mass ni actually the amount of matter in something. Tak kira lah benda tu besar ke kecil ke, benda tu ada mass. And here's the important part. Mass doesn't change no matter where you are. Sama ada you are on Earth, the Moon or even Mars. Mass is always constant. Mass ni juga dia tak dipengaruhi oleh gravity. So unit for mass we use kilograms, kg. Contoh mudah yang saya boleh bagi, bayangkan you ada sebiji durian. Kalau berat durian tu 2 kilogram dekat Malaysia, bila you bawa durian tu ke bulan, durian tu tetap 2 kilogram juga. Sebab apa? Sebab mass durian tu takkan berubah. And then let's see the weight. What is weight? Weight is different. It's actually the force of gravity pulling on an object. Weight dia depends on the where you are because different places have different gravity. Weight ni boleh berubah kalau kita pergi ke tempat yang ada tarikan gravity yang berbeza. Contohnya, gravity kat bulan lagi lemah dari gravity kat bumi. So, your weight on the moon will be less. So, untuk kita kira unit, weight kita guna Newton. Sebab weight ni force, dia bukan mass. Contohnya lah, kalau you timbang diri you dekat bumi dan berat you 60 kg, berat tu sebenarnya dalam Newton. Dekat bumi, gravity is about 9.8 meter per second square. Jadi awak punya berat sebenar dalam Newton adalah 60 kg darab dengan 98. So you punya actual weight adalah 588 Newton. Kat bulan, sebab gravity lagi lemah, hanya 1/6 daripada bumi, berat awak kat bulan mungkin dalam 98 Newton je. Tapi ingat, mass awak masih 60 kilogram. So, itu saja yang membezakan mass dan juga weight. Alright, calculation 1. Let's go through the step for solving this calculation. The question is calculate the maximum force that can be transmitted to the ground under one foundation. So, soalan ni nak kita kira maximum force yang boleh disalurkan ke tanah melalui satu foundation sahaja. So, to get the answer, kita kena kira force yang datang dari setiap structural element dalam bangunan ni. Kita ada wall, beam, column dan foundation. Dan kemudian baru total up semua force untuk satu foundation. Okay, so you can see here the given information. The wall thickness is 100 mm. Wall density 10 kN per meter cube. Beam size 250 mm times 300 mm. Column size 300 mm times 300 mm.
Foundation size 500 millimeter times 500 millimeter. And then the concrete density 24 kilonewton per meter cube. So here, the formula used is force equal to volume times density. So we have to find every force for every structures. Kita start dengan force untuk structure yang pertama, which is force of wall. So the formula given is, the formula used is volume times density. The volume for the wall, so dia punya size wall 9 meter, tinggi wall 7 meter, and then dia punya thickness of wall is 100 millimeter. So convert lah millimeter kepada meter, kita akan dapat 0.1 meter. And then tu untuk volume wall. Density dia 10 kN per meter cube. Dah ada dekat given information here. So you total up, dapat force dekat wall 63 kN. And then next structure, kita pergi kepada beam. Kita tengok pula force of beam. Still using the same formula, force equal to volume times density. So untuk volume beam, awak tengok sizing dia dekat sini. Dia punya panjang masih lagi 9 meter. Sama dengan wall. And then beam size, dia bagi information 250 mm times 300 mm. So untuk volume 9 darab 0.25, convert unit lah. Darab dengan 0.3. And then you have to times with the density of beam. So density of beam, column, foundation, kalau you tengok semuanya 24 kN per meter cube. Mana dapat? Dekat sini it is referring to the concrete density. Untuk wall sahaja dia bagi wall density 10 kN per meter cube. Yang lain semuanya kita pakai concrete, that's why kita stick to the 24 kN per meter cube. Okay. So, untuk force of beam times with the concrete density, 24 kN per meter cube, kita akan dapat force on beam is 16.2 kN. And then the next structure is column, still using the same formula, force equal to volume times density. So, untuk volume column, tengoklah sizing column, and you have to be alert dekat sini, column ada dua. So, you kena times with 2 columns lah. Right? Kita tengok dulu dia punya volume column. Dia punya tinggi 5 meter. Size untuk column is 300 mm times 300 mm. Sebab tu dekat sini 5 darab 0.3 darab 0.3. And then baru you times with the density of concrete, 24 kN per meter cube. Kena darab juga dengan 2 sebab dia refer kepada dua columns. So total up, you akan dapat forces of column 21.6 kilonewton. The last structure here is foundation. Foundation juga ada dua. Kita kira sahaja dua foundation dulu. And then kita tengok dia punya volume untuk foundation. Still sama. Tinggi untuk foundation is 500 mm. Sizing untuk foundation dekat sini pun dia dah state 500 mm darab 500 mm. So volume dia 0.5 times 0.5 times 0.5. The density is still 24 kN per meter cube. And then total up, make sure you darab dengan dua foundations. So untuk force dekat foundation, total untuk dua-dua foundation is 6 kN. Selepas dah settle semua, baru kita total force. Kiralah jumlah total force semua daripada wall sampai foundation. Kita akan dapat 106.8 kilonewton. So soalan nak hanya satu foundation sahaja. So daripada total force, baru kita divide by 2. We will get the final answer 53.4 kilonewton. Alright, let's continue with second question. The question is, the total weight of the bridge supported by 4 numbers of circular columns is 40,000 kilonewton. So each column is constructed on concrete foundation of a size 3 meter times 3 meter times 2 meter thick. If the weight of each column is 200 kilonewton and the density of concrete is 24 kilonewton per meter cube,
Determine the reaction on the ground under each foundation in order to maintain the equilibrium. So again, we are using the same formula, force equal to volume times density. So the first step, we will calculate the total weight of the bridge per columns. So the total weight of the bridge is 40,000 kilonewton. Since there are 4 columns, each column supports 10,000 kilonewton, which is 40,000 kilonewtons divided by 4, we will get 10,000 kilonewton. And then the next step is force of the column. So each column itself weighs 200 kilonewton. No need to calculate for the force of column. And then the third step, force of foundation force. So the foundation has a size of 3 meter times 3 meter times 2 meter. That's gonna be the volume. And then times multiply with the density of the concrete, 24 kilonewton per meter cube. And then we will get the force of foundation 432 kilonewton. The last step gonna be the total reaction on the grounds. So we have to add up all the forces. 10,000 kilonewton, bridge 200 kilonewton, column 432 kilonewtons, foundations. Total up, we will get 10,632 kilonewton. Next is exercise. So this exercise is for you. Make sure you siapkan untuk kita bincangkan during the next tutorial class. Nanti kita akan go through the solutions together masa tu. I think itu sahaja untuk hari ni. Kita dah cover forces, loads, moments and equilibrium. So don't forget to do the exercise yang saya bagi ni. You can refer back to the slides and step by step punya calculation. So all the best. See you the next tutorial class. Thank you.